Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan, pagi ini, hari ini, kita kembali berkumpul di rumah Tuhan. Kita bersama-sama memuji dan muliakan Tuhan kita. Mari dengan hormat jemaat bangkit berdiri, kita nyanyikan puji, suci, suci, suci. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Semua manusia dan beserta alam semua ini adalah ciptaan dari Tuhan. Semua keberadaan kita ada karena karunia Tuhan. Ada satu keharusan yang mutlak bagi ciptaannya, memuji dan muliakan penciptanya. Hai semua ciptaannya, bernyanyi dan memujilah. Kenakan pujian, hai semua ciptaannya. Hai semua ciptaannya, bernyanyi dan memujilah. Haleluya, haleluya.
Mari kita berdoa. Pada Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, jika pada saat ini Tuhan, kami semua anak-anak-Mu Tuhan, boleh Kau kumpulkan di rumah-Mu. Kami mau bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami juga mau mendengar firman-Mu ya Bapa. Biar Tuhan, ibadah pada pagi hari ini Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Engkau yang hadir di sini Tuhan, nikmati sembah puji kami ya Bapa, dan berbicaralah kepada kami. Terima kasih Tuhan, ibadah pada pagi hari ini kami pertaruhkan dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang memimpinnya dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami mendengarkan doa ini. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Bermulia. Amin. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius 26, 36 sampai 46. Kita akan baca bertanggapan. Dan pada ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Matius 26, 36 sampai 46. 1, 2, 3. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Lalu ia pergi dengan kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Kita baca bersama. "Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Jemaat, bersilakan duduk. Saat ini, mari kita duduk diam, kita mengakui segala dosa-dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Biar dengan sungguh-sungguh kita mau mengakui dan bertobat. Firman Tuhan, Kisah Para Rasul 3:19. "Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan."
Bapa yang dalam sorga, saat ini setiap kami ya Tuhan, kami duduk, diam dan berdoa ke hadapan-Mu ya Bapa. Setiap kami dengan sungguh-sungguh mengakui akan segala dosa dan perbuatan kami, dosa-dosa yang sungguh menyakitkan hati Engkau ya Bapa. Kami sungguh mohon ampunan-Mu ya Tuhan. Dan ya Tuhan kami mohon pimpinan-Mu, tuntunan-Mu ya Bapa. Biar hari-hari ke depan kami boleh berjalan dalam terang firman-Mu. Dan setiap hari semakin kami bertumbuh menjadi pribadi yang sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa dalam sorga, ampuni kami Bapa. Kami yakin percaya Tuhan Engkau mendengar doa kami. Terima kasih Bapa. Doa pengampunan dosa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Namun dosa telah menjauhkan kita dan membuat gambar rupa Allah itu hilang. Namun Kristus datang untuk membuat kita kembali ke jalan Tuhan dan hidup dalam gambar rupanya. Kita naikkan pujian dalam gambar Allah. Dalam gambar Allah kita diciptakan untuk memancarkan kemuliaan-Nya. Namun kita jatuh bagai domba sesat, berjalan sendiri, hilanglah rupanya. Namun rencananya sejak kekal, yang sesat kembali sebab Kalvari. Dari sorga mulia Kristus ke dunia, agar manusia hidup dalam gambar Allah. Sekarang ku percaya dan menerimanya, Dialah Juru Selamat, pembebas jiwaku. Ku hidup baginya, bukan karena upah, tapi karena kasih membalas rahmat-Nya. Ku takkan mengerti rencananya, Dia rendahkan diri bahkan mati. Kristus Juru Selamat, selamanya ku puji. Aku akan melangkah dalam gambar Allah. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Laudamus.
Firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Guru Injil Doli dan akan diterjemahkan oleh Pak Joni Hyo. Saudara-saudari sekalian, selamat pagi. 亲爱的弟兄姐妹们，早安！ Hari ini kita bisa datang ke rumah Tuhan beribadah, itu masih Tuhan berikan kesempatan kepada kita. 今天我们能够大家一同来积极来崇拜，这都是上帝给我们的机会。 Dan ini juga merupakan satu anugerah yang khusus. Kita masih diberikan kesehatan boleh datang ke rumah Tuhan. 上帝给我们特别的恩典，使我们能拥有健康，来在这里一同积极。 Bersyukur ya, 今天早上钟宇灿弟兄的师姐，还有他的媳妇和我们一同在我们当中一同来敬拜上帝。 Kita bersyukur pada Tuhan pada pagi hari ini, kakak keempat dari Bapak Alwi Setiawan dan menantunya boleh bersama-sama dengan kita beribadah di sini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa minta pertolongan Tuhan. 当我们还没有思想上帝的话以前，让我们来祷告。 Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kasih setiamu kepada kami. 我们在天上的父，我们感谢你的心事慈爱。 Kesempatan demi kesempatan masih Tuhan berikan kepada kami. 一次又一次的机会，你赐给我们， Sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan bersama-sama untuk menyembah kepadamu. 以致我们今天早上，我们大家一同能够来到上帝的家，来一同敬拜你。 Kami mau merenungkan firman-Mu. 我们要思想你的话， Tuhan biarlah persiapkan hati kami dengan sungguh-sungguh. 求主帮助我们预备我们的心， Hati kami tertuju kepada Tuhan, tidak mengembara kemana-mana. 我们的心只有专注于你。 Biarlah firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh menolong kami. Dan kami boleh lakukan dalam hidup kami. 让今天早上主的话语能帮助我们，使我们能够实行出来。 Kami berdoa berserah dalam nama Tuhan Yesus. 我们祷告，我们交托，奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Bapak Ibu, saya tidak akan mengulang lagi membaca firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. 我不再重复我们刚才已经念的经文， Tapi kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, kita akan melihat 但如果我们注意刚才我们读的经文，我们能够看见 ada pergumulan, ada peristiwa besar yang akan terjadi di Taman 有一 Getsemani. 个很特别的征战，有很多大事在克西马尼要发生。 Kalau ada peristiwa besar yang akan terjadi, apakah yang harus kita lakukan? 如果有一件大事将要发生，我们的反应是什么？ Sekarang kalau ada peristiwa besar yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, apa yang akan kita lakukan? Bagaimana kita meresponinya? 假如有一件大事要发生在我们的生活里，我们有什么回应呢？ Saya kasih contoh umpama tentang pernikahan. 我有一个比例，好像分离。 Ya, jika ada sepasang muda-mudi yang akan melangsungkan pernikahan, 假如有一对青年男女，他们要预备结婚， masa H-1 baru mulai cari baju pengantin, cari catering atau cari restoran dan lain-lainnya. 不可能分离的前一天，他们才去准备他们的婚纱、他们的饮食和他们的餐馆。 Atau mungkin 2 minggu, seminggu sebelumnya barulah buru-buru persiapkan semuanya. 或者是2星期以前，他们才匆匆忙忙的来预备。 Peristiwa besar di dalam perjalanan hidup manusia, pernikahan hanya seumur hidup, bukan setahun sekali ya. Seumur hidup, sekali saja. 因为结婚在人生只有一次罢了。 Gawat ya, kok setahun sekali. Ya, jadi tentu bagi yang mau marry itu
jauh-jauh sebelumnya mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, tidak akan asal-asalan. 当然应该要好好充分的预备，不可以马马虎虎， Karena ini acara besar. 因为这是很大的节日。 Kemudian contoh yang kedua, anak sekolah. 也又比如学生们， Mereka akan menghadapi ujian akhir lulusan. 他们要面对毕业末期考。 Jadi bagi murid atau siswa, bagi dia itu satu peristiwa besar. Makanya dia harus persiapkan diri belajar dengan sebaik-baiknya. 身为一个学生，这是一个非常大的事，所以他要好好的温习准备， Supaya berhasil. 让他能够成功。 Tapi kalau dia tidak persiapan, tidak siap asal-asalan, maka dia akan gagal di dalam ujian. 但是如果他随随便便没有充分的准备，他就不能够毕业了。 Saudara, dari dua cerita di atas tadi itu, 在从两个故事里， ini sebenarnya menggambarkan kepada kita bila ada peristiwa besar yang akan terjadi, hendaklah kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, bukan asal-asalan. 能够成为一个写照。假如我们面对一件大事，我们不可以随随便便面对它。 Kita harus siap sedia, kita harus siaga, kita harus berjaga-jaga. 我们要警醒、警惕。 Saudara-saudara yang kekasih, berjaga-jaga dan berdoa adalah satu paket 弟兄姐妹们， ya, yang harus ada di dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. 弟兄姐妹们，警醒和祷告是我们身为一个神的儿女，具备的一套。 Karena inilah yang dipesankan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Yesus disalibkan. 因为当耶稣要被定的时候，这是主耶稣祝福他的门徒们。 Setelah perjamuan Paskah, setelah perjamuan Paskah, 逾越节的宴席过后， Yesus ditemani oleh murid-muridnya, bersama muridnya datanglah ke Taman Getsemani. 耶稣在门徒们的陪同下，他们来到客西马尼园。 Karena peristiwa besar yang akan terjadi, maka pada waktu itu murid-muridnya bersama dengan Tuhan Yesus. 因为有一件大事要发生，所以门徒们就陪耶稣。 Yesus membawa murid yang dipercayakan lebih, yaitu Yakobus, Petrus, Yohanes dan Yakobus. 耶稣带他三个门徒，他所信任的就是彼得、约翰和雅各。 Di saat yang kondisi Yesus yang begitu gentar, takut dan sedih, 在耶稣多么伤心、难过和恐惧的时刻， karena Yesus tahu dia akan menyerahkan diri menjadi korban bagi penebus dosa bagi kita manusia. 因为耶稣晓得他将被交给人成为神的赎罪祭。 Sebagai manusia, memang Yesus takut dan gentar. 身为人，耶稣非常的恐惧、害怕， Tetapi murid-muridnya tidak mengerti. 但是门徒们不明白， Mereka tidak sadar bahwa saatnya sudah tiba bagi Yesus untuk menyerahkan seluruh hidupnya mati di kayu salib. 他们不醒悟到耶稣将要把他的生命摆上。 Di dalam pergumulan yang begitu sengit ya saudara. 他面 Tapi 对 murid-murid Yesus tertidur. 当他面对这样大的挣扎的时候，门徒们反而睡着了。 Saudara-saudara yang kekasih, 弟兄姐妹们， akankah orang mengantuk ketika ada sesuatu peristiwa yang sangat-sangat besar akan terjadi? 当一件大事将要发生的时候，人是否他会不警醒，他反而打盹呢？ Saudara, jikalau kita menyadari tentunya kita tidak akan ngantuk. 当我们有这个觉悟，当然我们不会困倦。 Saya kasih contoh. 我举一个例子， Umpama kalau ada salah satu anggota keluarga yang sakit berat yang sedang berada di ICU. 如果我们家中的一个成员他犯了重病，现在在急救室抢救， Keluarga kumpul terus menjaga, takut mendadak dia pergi. 家人都聚集在一起看守他，生怕他会突然离去。
Apakah di dalam kondisi ini mereka tidak berdoa? 是否在这个情况下，他们不祷告呢？ Justru mereka berdoa, mereka berjaga-jaga, mereka mengharapkan kesembuhan. 他们一定恳切的祷告，让他能够恢复健康。 Sampai-sampai tidak berani tinggalin, takut mendadak pergi. Mau ke WC sebentar, tahu-tahunya pergi. Orang yang sakit meninggal. 他们一定每一时每一刻看守这个病人，生怕他突然的离世。 Inilah mau katakan di dalam kondisi demikian setiap orang itu harus bersiap sedia, harus berjaga-jaga dan berdoa. 所以在这个情况下，每一个人都要警醒，要祷告。 Yesus di tengah-tengah kegentarannya, 耶稣在他的恐惧中， apa yang dia lakukan? 他做了什么事？ Justru di dalam keadaan demikian Yesus datang kepada Bapaknya berdoa. 他来到他的父神面前，他祷告。 Dia katakan, ya Bapakku, ya Bapakku. 他说：“父啊， Ya, ini berarti ada relasi yang begitu erat antara anak dan bapak. 这表示他和父一个子和父的亲密的关系。 Hubungan ini tidak pernah terputuskan. 这个关系不曾割离。 Dia mengatakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin cawang ini berlalu daripadaku. 他说：“父啊，倘若这杯可离开我的话， Jadi bukan berarti kok Yesus tawar-menawar dengan Tuhan, kena bapaknya ya. Sudah mau kasih cawan, dia mengatakan kalau boleh ini dilewatkan. 不是耶稣和他的父神讨价还价，而是他说：倘若可行，这杯离开我。” Bukan berarti Yesus itu takut naik ke kayu salib. 不是说耶稣怕上十字架， Yang dia gentar adalah karena bapaknya akan memalingkan wajahnya, tidak melihat dia dan akan meninggalkan dia. Keterpisahan terjadi. 他所害怕的是他的父神要转脸不看他，离开他。这个隔离是他所生怕的。 Di dalam Matius 27:46 dikatakan, waktu Yesus disalibkan dia berseru dengan nyaring. 耶稣被钉的时候，他大喊叫 Eli, Eli sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 他说：“以利，以利，拉玛撒巴各达尼。”就意思是说：“我的神，我的神，你为什么离弃我？” Bapa dan anak selalu dipersatukan saat ini. Dia tahu keterpisaan. Dia sebut, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 耶稣和上帝父神是一体的，但是现在他喊着说：“父啊，父啊，你为什么离弃我？” Kegentaran inilah yang membuat dia ingin, jikalau mungkin ada kalimat penutupnya, jikalau mungkin ada cawan pahit yang harus aku minum dan tidak bisa dilewatkan, jadilah kehendakmu bukan kehendakku. 因为他怕父神和他离弃，所以他说：“倘若可行，这杯离开我，但是要照你的意思，而不是照我的意思。” Bukan menurut kehendakku, melainkan kehendakmu. 不是照我的意思，乃是照你的意思。 Inilah doa yang seharusnya diikuti oleh semua orang-orang percaya. 这个祷告是我们信徒应该仿效的。 Berdoa bukan Tuhan ikuti aku yang mau, tapi Tuhan jadilah kehendakmu. 我们祷告不是要催逼上帝的答复我们的祷告，而是愿你的旨意成全。 Ini adalah doa yang tunduk kepada Allah Bapa dan mengakui kedaulatannya di dalam segala 这个 hal. 祷告是降服在上帝的主权下， Dia ingin supaya di dalam permohonannya sungguh-sungguh dikabulkan oleh Bapaknya. 他多么盼望他的祷告能够得到父神的垂听。
Tetapi Yesus tunduk dan taat kepada kedaulatan Allah. 但是耶稣他顺服在上帝的主权之下， Dan doa yang penuh dengan kerelaan untuk menjalankan apa yang Allah inginkan, bukan apa yang Dia inginkan. 他甘心做神所要他做的，不是他所要做的。 Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， pergumulan berat yang Yesus hadapi pada waktu itu, tidak ada orang yang ada di sekelilingnya. 上帝主耶稣所面对的大征战，没有人在他周围明白。 Petrus, Yohanes, Yakobus tertidur karena lelah. 彼得、约翰、雅各因为累了，他们睡着了。 Saudara-saudara, bukankah Yesus lebih lelah? 耶稣不是也是很累吗？ Tetapi muridnya membiarkan Yesus menghadapi semuanya sendiri. 但是他的门徒留下耶稣独自一个人面对这个挣扎。 Apakah yang sebenarnya Yesus harapkan dari murid-muridnya? 其实耶稣在门徒身上的期望是什么呢？ Yesus membawa mereka untuk berjaga-jaga dengan Dia di dalam doa. 耶稣要他们陪他一同警醒祷告， Tetapi mereka lelah dan tertidur. 但是他们睡着了。 Bapak Ibu sekalian, Yesus bukan karena pada waktu mau disalib baru pergi berdoa. 耶稣不是当要被钉十字架的时候他才祷告， Tetapi Yesus itu kehidupannya itu selalu berdoa. 而是耶稣在他的生活中一直祷告。 Markus 1:35 pernah mengatakan bahwa pagi-pagi benar Yesus pergi berdoa menjalin hubungan yang erat dengan Allah Bapa. 马太福音有讲述耶稣早晨就去在山上祷告。 Saudara, pada waktu itu murid-muridnya mungkin pikir, ini adalah malam biasa seperti malam biasa aja. 他们的门徒可能想这个晚上和以往的晚上一样， Jadi mereka itu nggak siap, mereka nggak jaga-jaga, nggak berdoa. 所以他们没有预备好，他们没有恳切祷告。 Kalau di dalam ayat 40 dikatakan Yesus berkata kepada Petrus, Yohanes, Yakobus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? 在44节后半节，耶稣说：“你们不能同我警醒片时吗？ Tidakkah sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? 你们不能同我警醒片时吗？” Saudara-saudara, kalau kita ibadah 1 jam belum selesai kita gelisah ya. Kita rasakan khotbahnya panjang. Mungkin hari ini kok khotbah lebih panjang lagi ya. 亲爱的弟兄姐妹们，这里我们听到已经1个小时了，我们就开始不安。为什么讲到这么长呢？ Bahkan mungkin di dalam 1 jam kita dengan khotbah kita tidur. 也很有可能我们会睡着了。 Kalau waktu datang kita semangat ngobrol sana ngobrol sini, mata melek besar-besar. 来的时候我们很有精神，讲这些讲那些。 Herannya ya, kalau waktu nyanyi-nyanyi dia melek, waktu khotbah langsung merem. 很奇怪的，当听到的时候，他的眼睛就开始下垂了。 Saudara, saya bingung loh. Kalau saya duduk saya selalu harus nyanyi, dia nggak tidur. Mulai khotbah langsung merem. 有的人他唱诗的时候很有精神，但是当讲到的时候开始困倦了。 Saya berapa kali sikut dia bangun, nggak lama dia tidur lagi. Sikut lagi bangun, tidur lagi. 坐在我旁边的，我有时用我的碰他，他就醒过来。 Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu jawab dengan jujur. 现在我要问大家，我们诚实的回答。 Manakah yang lebih sering orang ngantuk di gereja atau di bioskop? 人们在教会或者在戏院更容易
打盹睡觉呢？ Lebih sering orang ngantuk di gereja atau ngantuk di bioskop? 在教会或者是在戏院更容易睡 Ayo 觉。 jawab, mana yang lebih gampang orang tidur di gereja atau di bioskop? Di gereja. Ini ya. Jawaban yang jujur, yang ini yang jawab kalian sendiri ya. 这是一个很诚实的回答。 Kalau di gereja ngantuk. 1 jam toh. Khotbahnya enggak 1 jam loh. Itu dengan nyanyi 1 jam ngantuk. Di bioskop nonton berapa jam? Ada yang film 2 jam. Mata dari awal sampai melek. 在教会只有1个小时聚会，想睡觉。不过在戏院2个小时，眼睛睁得大大的。 2 jam nonton cerita dari awal. Pulang cerita, ini filmnya bagus loh, ajak orang nonton. 2个小时在戏院，他的剧情哇很精彩，告诉别人。 Kalau khotbah baru selesai, apa ya tadi khotbah lupa semuanya. 这就听到刚刚讲到完毕，刚才讲的是什么呢？ Kenapa? Karena waktu nonton kita konsentrasi, takut dilewat. Tapi kalau khotbah kita nonton, makanya waktu tanya nggak tahu khotbah apa. 为什么在戏院看戏的时候，我们知道他的故事的情节，但是讲到的时候，我们一下子就忘记了。 Tiba-tiba pendetanya tanya, 就他的牧师突然间问 siapa yang suka ngantuk pada waktu hamba Tuhan khotbah? 谁在牧师讲到这时候打盹？有举手。 Segitu banyak orang tiba-tiba satu angkat tangan. Ternyata orang itu lagi tidur, dia udah ngomong tiba-tiba dengar. 只有一个人 Siapa? Dia langsung angkat tangan. Waduh, ini orang lagi tidur. 没有人举手，因为他都是睡觉了。 Inilah saudara-saudari orang yang tidak berjaga-jaga, tidak berdoa. 这是没有警醒和祷告的人。 Murid-murid Tuhan Yesus, sebelum Yesus dipakut di atas salib, ya dia berkomitmen bahwa saya akan mengikut engkau. Orang lain imannya goncang, saya tidak akan goncang imanku. 耶稣的门徒彼得，他很自信的宣称说：“别人为你的缘故跌倒，我必不跌倒。” Kan sebelumnya Yesus mengatakan, ya, semua malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. 事先耶稣已经说了，今天晚上你们大家都是因我的缘故会跌倒。 Waduh, ini Petrus ya, dengan begitu percaya diri, dengan begitu semua mengatakan kepada Yesus, 但是彼得很自信的回答耶稣 Aku tidak akan menyangkal engkau. 我必不否认你。 Sekalipun semuanya orang menyangkal, tapi aku tidak akan menyangkal engkau. 别人会否认你，但是我必不否认你。 Akhirnya murid-murid yang lain juga berkata demikian. 别的门徒也是这样回答。 Apa yang diucapkan di mulut, tapi tidak ada kenyataan. 但他所说的和事实不符。 Kita juga bisa saja seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus. 我们也能够好像彼得、约翰和雅各一样。 Tuhan Yesus, aku mencintaimu, aku mau setia kepadamu. 主耶稣，我爱你，我要忠心于你。 Orang lain nggak mau ibadah, nggak mau setia, saya tetap ibadah, saya tetap setia. 别人不敬拜你，我仍忠心敬拜你。 Orang lain tidak mau melayani, saya tetap mau melayani sampai kapanpun. Ada bahaya pun, saya tetap mau 别 setia 人别 kepada 人不 Tuhan. 要侍奉你，我虽然面对危险，我仍然侍奉你。 Begitu gampang ya. Mulut kita mengatakan saya mau setia, saya mau ikut Tuhan. Orang lain semua tinggalkan. Kita akan mengatakan saya tetap setia. 我们如此容易的从我们的口中说，别人虽然离弃你，我仍然忠心跟随你。 Saudara, pada waktu pandemi gereja tidak bisa ibadah, semua tutup.
当疫情的时候，我们的教会关闭，不能够进行崇拜。 Kita berdoa dengan sungguh-sungguh karena kita harap satu hari lagi kita bisa kembali ke gereja beribadah. 我们多么恳切的祷告，让有一天我们能够再回到教堂里，我们一起敬拜主。 Dan Tuhan kan sudah mendengar doa kita dan kita kan sudah bisa kembali beribadah. 上帝已经答复了我们的祷告，我们现在可以回到教会了。 Tetapi mengapa sampai saat ini masih ada orang tidak mau, masih mau online? 但是为什么还有一部分人还是上线崇拜，不要来到教会呢？ Nanti Yesus bertanya kepada kita, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga beribadah 1 jam saja dengan aku? 就好像耶稣问你，不能和我一同警醒片时吗？你不能和我1个小时在教会敬拜吗？ Masalahnya di mana? 问题出在哪里？ Awal doa supaya bisa kembali beribadah. 我们已经祷告了，让我们能够在这里恢复我们的敬 Tuhan 拜。 sudah mendengar doa kita. 上帝已经答复了我们的 Kita 祷告 boleh，kembali beribadah. 我们可以在这里敬拜。 Tapi kita tetap mau online. 但是我们Tetap mau online. 仍然在线上崇拜。 Sekarang masalahnya bukan enak tidak enak, bukan ikuti kemauan, tapi di mana hatimu cinta kepada Tuhan. 不是说舒适或者不舒适，而是你的心是不是在上帝的身上？ Banyak gereja sekarang semua live streaming sudah tutup. 很多教会现在已经不能够在线上崇拜了。 Disinilah kita akan diuji sampai sejauh mana cinta kita kepada Tuhan. Ibadah hanya 1 jam. 在这里，上帝考验我们，我们愿意花1个小时罢了，来教会一同敬拜主。 Ataukah kita hanya mau ikuti keinginan kita, bukan keinginan Tuhan? 或者是我们要照做我们的意思，而不是照做上帝的意思。 Ini bukan pergumulan berat, Bapak Ibu sekalian. 这不是大的挣扎。 Yesus dalam pergumulan yang sangat-sangat berat, dia masih dikatakan, janganlah menurut kehendakku, melainkan menurut kehendakmu. 主耶稣面对这样的挣扎，他还说：“不要照我的意思，而是照你的意思，你的 Saudara, 旨 ini 意。” adalah ketundukan secara total dengan taat, kerelaan, taat kepada kedaulatan Allah. 这是主耶稣完完全全的降服、顺服在主的主权之下。 Saudara-saudara, kita harus sadari bahwa betapa bahayanya kalau di dalam perjalanan hidup kita tidak berdoa dan berjaga-jaga. 我们应该接悟到，当我们不警醒、不祷告，我们的生命是多么的危险。 Kita sedang berada di dalam peperangan. Kapan musuh datang kita tidak tahu. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita tidak berdoa, kita santai-santai, maka kita akan diterkam atau dikalahkan. 假如我们不接悟到我们正在征战的状况之下，敌人随时会来攻击我们，我们懒懒散散的时候，一下子就被敌人吞噬了。 Lalu mengapa penting untuk berdoa dan berjaga-jaga? 为什么祷告和警醒是非常的重要呢？ Mengapa? Coba Bapak Ibu jawab sendiri, mengapa ya penting itu doa dan berjaga-jaga? 弟兄姐妹们可以自己答，为什么祷告和警醒是非常的重要？ Tahu nggak mengapa? Hari ini kita akan melihat 2 hal. Mengapa kita pentingnya berdoa dan berjaga-jaga? 今天我们要看2件事，为什么祷告和警醒是非常的重要？ Karena di dalam hidup kita ini, ya hari-hari ini, kita bisa mengalami pencobaan setiap saat. 因为在我们的日常生活，我们随时会遇到试探。 Di dalam firman Tuhan mengatakan kita harus berjaga karena iblis itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum mencari orang, kalau kita perhatikan ayatnya, mencari orang yang dapat
dapat ditelan. Kan berarti ada orang yang jaga-jaga tidak dapat. Orang yang tidak jaga yang dapat ditelan. 因为魔鬼好像吼叫的狮子，他正在找能够被他吞吃的人。 Pencobaan dari iblis juga dari diri kita sendiri. 试探能够从撒旦，也能够从我们的 Ini 自身 sama-sama berbahaya. 一样非常危险。 Iblis sangat cerdik sekali dengan begitu cepat membisikkan kata-kata, menghasut kita supaya kita tidak ikuti kehendak Tuhan, tapi menurut kehendak kita. 魔鬼是非常聪明的，他会低声的告诉我们，煽动我们不要随从上帝的话语。 Kalau kita mau ibadah ya, KU1, 好像我们在第一堂崇拜， mau bangun ya itu rasanya berat, pengen tidur. Udah deh, biasa KU1, udahlah nggak usah lah, nanti hari ini gua ikut KU2 aja. 因为比较早，我们觉得我还想睡觉最好还是在第二崇拜参加第二崇拜好了。 Tahu-taunya sampai udah jam 9, aduh masih ngantuk, bablasan. Udahlah minggu depan deh, masa sebulan setahun 52 minggu, satu kali aja masalah nggak apa-apa lah. Kita nggak sadar ya itu hasutan dari iblis. 过了9点，我们觉得已经过了时间，我们不能够参加聚会，算了吧，这次不参加聚会。 1年有52个星期，一次不参加聚会，没有什么事啦。 Saya tunggu aja nanti kiriman link sore, saya ikut ibadah online. 等下下午我参加线上崇拜好了。 Saya bisa hemat waktu, saya nggak usah bayar wanto, nggak banyak keluar duit. Aduh, banyak keuntungan untuk saya. 我能够省时间省钱，对我合适，很舒适。 Pernahkah kita berpikir betapa besar pengorbanan Yesus untuk kita? 我们有思想过吗？耶稣基督为我们牺牲多大？ Minggu-minggu sengsara menjelang Jumat Agung. 受难周我们要预备受难节。 Mengenang kematian kesengsaraan Yesus bergumul demi untuk kita manusia yang berdosa. 我们纪念主耶稣为我们受难，为了要拯救我们这些罪人。 Bisa aja kalau Yesus nggak mau naik kayu salib, semua kita hari ini binasa, tidak ada pengharapan. 假如耶稣没有上十字架，我们在这里的每一个人都没有盼望，都要灭亡。 Saudara, dalam perjalanan hidup ada pencobaan bermacam-macam. Sakit penyakit, ekonomi, keluarga dan lain-lain sebagainya. 我们面对的试探是很多的，好像在家庭的、我们的健康、我们的经济等等。 Tapi kita harus menyadari kelemahan kita di mana supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Jangan kita tidak mau peduli atau menyangkal kelemahan kita. 但是我们也要醒悟到我们自己的弱点，我们不要否认这个弱点，以致我们不跌入试探。 Saya mau kasih cerita satu. 有一个故事， Ada seorang bapak ya, dia itu candunya itu judi, nggak bisa lepas cukup lama sehingga buat suami istri hubungan itu tidak bagus. 有一个先生，他很喜欢赌博，所以他和他的妻子的关系不好。 Dengan ketekunan seorang istri bagi suaminya, saudara, sangat ajaib, kuasa doa begitu besar. Sehingga suaminya akhirnya putus, tidak akan judi lagi. 但是因为他的太太帮助他，坚持的支持他，他能够戒赌。 Tapi sebagai suami harus menyadari loh bahwa ini kelemahan dia. Dia itu udah tercandu lama itu. Dia harus hati-hati, siap sedia jangan sampai jatuh kembali lagi kebiasaan itu. 但是身为丈夫，他应该觉悟到，他是很喜欢赌博，他要避开这个试探。 Akhirnya satu kali diajak temannya untuk ke Genting.
有一次，他的朋友约他到云顶， Ya, di Malaysia. Jadi suami istri ini pergilah bersama dengan teman. 他两夫妇就去了。 Sampai di sana temannya bilang gini, ayo kita masuk loh ke tempat judi lihat-lihat. 哦，到了那边，他的朋友对他说：“哎，我们进去赌场。 Istrinya ingatin, tidak boleh, tidak boleh. ”他的太太提醒他不可以。 Nggak apa-apa, saya ini hanya mau lihat-lihat, saya nggak main, saya cuma lihat-lihat. 没关系啦，我只是进去看看一下，我没有去赌。 Sebenarnya suami harus menyadari dia dulu penjudi kuat. 但是 Dia jangan coba-coba untuk masuk. 她的丈夫应该醒悟到，他以前赌过，现在他千万不要进去。 Udah lihat-lihat sana sini, temannya bilang, nggak apa-apa lah, main kecil-kecilan. Dia bilang, iyalah kecil-kecilan, tidak boleh main, tidak boleh main. 他的朋友就进去和他一起进去，看看。后来他朋友说，我们赌一下，只有小数目。他妻子说不可以， Cuma kecil kok. 只有小数目啦。 Wih, waktu main kecil ya, dia menang. Main kecil lagi, menang. Wih, hati makin besar. Mulailah terjerat ya, langkah awal. 他们赌开始是小的数目，赢了，一直赢，数目越来越大。 Lama-lama, hati kan orang judi kan tam ya. Cuma kecil, coba kalau gue pasang gede, gue cuan banyak. Dia main yang gede. 人是贪而无厌的，所以他投下的钱越来越大。 Pencobaan datang, tidak siap. Sejak itu setelah dia pulang sampai sekarang, kembali lagi jatuh di dalam perjudian. 自那时候，他就再赌了。 Jadi saudara-saudara, pencobaan bisa datang kapan saja. 所以弟兄姐妹们，试探随时会来到。 Mungkin orang lemah tahu dia di dalam perjudian, di narkoba, di wanita. Semua harus waspada, harus berjaga-jaga. 有的人在赌的方面，他的弱点，或是在女人，或者在别的方面，他要警惕。 Kita tahu kelemahan kita, jangan bermain dengan api, dengan pencobaan itu. 我们不要玩火。 Yang kedua, 第二点， ingat kita setiap saat bisa mengalami pencobaan kedua, bahwa Yesus segera akan datang. 为什么我们需要祷告警醒？因为耶稣快再来。 Saudara, mungkin ada orang mengatakan, kapan Yesus datang sampai sekarang juga tidak datang-datang? 可能有人会问：耶稣到了这个时候还没有来，他几时来呢？ Yesus, hari ini saya mau kata, Yesus pasti datang. 耶稣， Tapi tidak ada orang tahu kapan dia datang. 耶稣一定会再来，但是没有一个人知道他几时来。 Di dalam Markus 13, 32, 33 mengatakan, tetapi tentang hari atau saat ini, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. 马可福音第13章32到33节，你们要谨慎、警醒、祈祷，因为你们不晓得那日期几时来到。 Jadi saudara, kita sudah dikasih tahu ini, Yesus pasti datang. 呀，但那日子哪时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯有父知道。 Jadi kita tidak tahu kapan, tetapi Alkitab mengatakan dia pasti datang. 我们不知道耶稣几时再来，但是圣经很明确的告诉我， Kalau 他 saudara 一定 kasih 来。 tahu kita, dia pasti datang, kita nggak tahu ya kapan. Apa yang harus kita lakukan? 姐姐，我们知道耶稣一定会再来，我们要做什么事呢？ Setiap saat kita harus siap. 我们每一刻、每一时都要准备好。 Jadi menjadi orang Kristen yang harus sungguh siap untuk menyambut
kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. 所以一个基督徒呢，他要随时随地准备迎接主耶稣的再来。 Umpamanya tiba-tiba kita lagi ibadah, Yesus datang. 比如说，我们正在崇拜的时候，主耶稣突然来到， Wah, kita sangat bahagia ini. Saya tidak hidup dalam dosa. Saya lagi ibadah, Yesus datang. 我们是多么的有福呢？我们不在犯罪的情况下，我们正在崇拜。 Tapi kalau ada orang di ibadah, dia lagi di rumah main games. Atau dia tidak ibadah, dia mau tunggu sore online, sudah tidak ada kesempatan. 但是如果有人不是在敬拜的时候，或者在家里做什么事，上帝主耶稣来到，那怎么办？ Kita siap sedia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. 我们要做上帝要我们做的， Kita harus siap sedia dan berdoa. 我们要警醒，我们要祷 Tidak 告， boleh santai-santai. 不可以懒懒散散。 Kita katakan, ayo nanti aja lah, saya kan masih muda. Nanti tua aja deh, baru saya ke gereja. 不要说我们还年轻，等下我们才来到教会敬拜主。 Saudara, tidak ada catatan yang tua akan pergi dulu, yang muda tidak, nggak ada catatan itu. 没有说比较老的先去，有比较年轻的留下来，没有这样。 Tetapi dikasih tahu setiap kita, muda, tua, siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus karena dia segera datang. 但是我们不论是年轻的、年老的，我们要随时预备上帝的再来。 Tapi bisa juga sebelum Tuhan Yesus datang, kita yang terlebih dahulu dipanggil. 但是也有可能主耶稣还没有来到的时候，我们已经被召回天 Kita 家。 tidak tahu kapan Tuhan panggil, setiap saat kita harus siap. 我们不知道我们几时去世，但我们要随时预备自己。 Saudara, kami alumni saat seangkatan ada grup WA. 我们圣道神学院的毕业生有我们的 WA group。 Beberapa hari lalu itu tiba-tiba teman kami yang seangkatan, dia kasih berita duka. 有我们的同一期的毕业生，他有一个讣告。 Saya lihat fotonya, oh ini mantunya berumur 28 tahun. 哦，他有告诉他的女婿只有28岁， Sifu, 媳妇， ya. Anak lakinya itu baru merit 4 bulan. 他的孩子刚刚4个月结婚， Istrinya mengandung hampir 3 bulan. 他的太太怀孕3个月， Baru empol menikah, lagi happy-happynya. 刚刚结婚，过得很幸福。 Mendadak dia sesak, nggak ketolong, 突然 langsung meninggal. 突然间，他呼吸困难，就这样的离开世界。 Nggak ada orang tahu kan? 没有人知道， Siap untuk menyambut kelahiran anak pertama. 预备了要迎接第一个孩子， Baru umur 28. 只有28岁， Tahu-tahunya udah dipanggil oleh Tuhan. 就这样被接回天家了。 Waktu saya mengikuti Zoom-nya, upacara tutup peti dan penghiburan, 当我看他的 Zoom， 当他被埋葬的时候， anaknya naik untuk menceritakan tentang istrinya. 他的儿子讲述关于他的太太。 Bapaknya ini, dia sambil nangis, sambil ngomong. Bapaknya itu terus pegang dia, terus tepuk dia. Karena sangat-sangat menyedihkan. Bapaknya, waktu dia ngomong-ngomong, bapaknya sedih, anaknya sedih. Bapaknya tepuk-tepuk dia, menghibur dia. 当他的儿子很伤心的讲关于他妻子的时候，他的父亲就拍他的肩膀安慰他。 Memang, saudara, waktu saat kita ikut itu memang satu suasana yang menyedihkan. 是的，那一个时刻是非常的悲伤的时刻。 Tetapi sudah waktunya Tuhan panggil, dia mengatakan dia juga rela karena ini adalah semua ada waktu Tuhan. 虽然他们非常的伤心，但他们说他们也心甘情愿，因为时候已经到了。 Yesus belum datang,
tetapi dia sudah dipanggil oleh Tuhan lebih dulu. 主耶稣还没有第二次再来，但他已经被召回天家。 Jadi saudara-saudara sekalian, di dalam perjalanan hidup kita sedang terus menuju kekekalan, 我们的人生一直朝向永恒。 di dalam perjalanan inilah sebelum bertemu Tuhan, hendaklah kita bersiap sedia, berjaga-jaga dan berdoa. 在我们奔跑我们的人生的道路朝向永恒的时候，我们要警醒，我们要祷 Tidak 告， tahu kapan kita dipanggil, 因为我们不晓得我们何时被召回天 tidak 家， tahu kapan Yesus datang kembali. 我们也不知道耶稣几时再来。 Tetapi kewajiban kita bersiap, berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Yesus yang 但是 kedua 我们的 kalinya. 责任就是我们要警惕、警醒、祷告，迎接上帝的带来。 Jangan sembrono hidup, santai-santai. Tetapi harus disiplin di dalam menjalani hidup dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. 不要有所疏忽，不要大意，不要冒冒失失的过我们的生活，但是我们要好好的准备。 Tidak lama lagi kita akan memperingati Jumat Agung dan Paskah. 再过不久，我们就要纪念受难节和复活节。 Masa-masa inilah mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. 在这段日子期间，让我们能够谦卑我们自己。 Masa ini mengajak kita harus sadar bahwa kita adalah manusia berdosa. 我们要醒悟到，我们都是罪人， Kita mohon pengampunan Tuhan. 我们恳求上帝的赦免。 Secara khusus marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjauhkan diri daripada berbagai-bagai hal yang mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. 让我们能够专注于上帝，亲近他，我们避免那些能够转移我们注意力的事。 Minggu ini adalah minggu kesengsaraan. 这周是受难周， Kita mengenang di sanalah Yesus di Taman Getsemani bergumul menjelang dia mau naik kayu salib. 我们是想主耶稣在客西马尼园，他多么的挣扎，要面对他要上十字架的道路。 Tanggal 7 Februari, 7 April, sorry. 4月7号， 7 April kita akan bersama-sama datang ke rumah Tuhan. Kita mengenang, memperingati kematian dan kesengsaraan Yesus bagi kita. 4月7号，我们要大家聚集在这里，我们要纪念主耶稣的受难，为我们的受死。 Adalah hari yang begitu penting di dalam perjalanan hidup Yesus yang harus kita ikut di dalam kebaktian ini. 这是非常重要的日子，耶稣为我们的牺牲，我们大家一起来在这里集合敬拜， Marilah saudara-saudara mempersiapkan diri kita 让我们预备 dan 自己。 sampai akhirnya tibalah Jumat Agung dan Paskah. 4月7号，我们又有受难节， Mari kita berdoa. 我们祷告。 Bapa kami di surga, ampunilah kami jikalau selama ini kami mengaku bahwa kami adalah orang Kristen. Tetapi di dalam perjalanan hidup kami hidup sembrono, kami tidak taat kepada Tuhan. Kami tidak tekun dalam ibadah dan berdoa. Tuhan, biarlah firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami agar dalam perjalanan hidup kami ini kami akan berjaga-jaga karena kami tidak tahu kapan Engkau datang, kapan kami dipanggil. Sehingga hidup kami ini bisa ditemukan sebagai anak yang setia dan mencintai Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Supaya mulai saat ini kami benar-benar mengikut Tuhan dengan disiplin, dengan setia, takut kepada Tuhan, menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak diri sendiri. Inilah doa kami Tuhan.
Berkatilah jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar, kita naikkan pujian, Ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan, kan peliharaanmu, kebajikan dan setiamu. Ku bersyukur Yesus, kan segala sabdamu, Kau beri hidup kepadaku, ku bersyukur. Jemaat bangkit berdiri. Ku bersyukur Tuhan, kan peliharaanmu, kebajikan dan setiamu. Ku bersyukur Yesus, dan segala sabdamu, Kau beri hidup kepadaku, ku bersyukur. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan yang telah beranugerah dan membuat Kepembri boleh ada sampai tahun yang ke-75. Kami datang dan kami mau berdoa. Secara khusus kami mau berdoa untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Kepembri di Pontianak dengan adanya sekolah PIK ya Tuhan. Tuhan yang boleh memberkati. Berkatilah hamba-Mu, Bapak Jafari selaku Ketua Yayasan PIK, bersama dengan seluruh pengurus yayasan, bersama dengan kepala sekolah dan seluruh jajaran guru-guru di sekolah PIK ini. Bila Tuhan pakai sekolah ini boleh membagikan ilmu, memperlengkapi anak-anak di daerah Kuburaya dan sekitarnya, supaya mereka boleh mempunyai pendidikan yang baik. Namun bukan hanya itu saja, tapi kiranya setiap guru, kepala sekolah yang ada juga boleh menunjukkan teladan, menunjukkan kasih Kristus, sehingga anak-anak tersebut, bahkan orang tuanya, boleh kalau belum percaya, boleh dimenangkan untuk hormat, kemuliaan bagi Tuhan saja. Berkatilah juga relasi dan kerjasama yang baik dengan Kepembri Bajem Pontianak yang ada. Hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan, Guru Injil Andi di Kepembri Bajem Pontianak, Tuhan juga tolong boleh terus ada komunikasi dengan pihak sekolah, dengan pihak yayasan, dan juga dengan pihak kasis, bersama-sama bekerja sama membangun pekerjaan Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan melalui sekolah dan gereja ini ya Bapak. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami, khususnya anak-anak kelas 9 yang mulai besok akan menghadapi ujian penentuan kelulusan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan yang pimpin mereka, Tuhan yang tolong mereka, sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, sungguh-sungguh belajar dan mempersiapkan diri dengan baik. Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan konsentrasi, Tuhan yang memberikan daya ingat yang baik, sehingga mereka boleh mengerjakan ujian mereka, dan di dalam anugerah Tuhan mereka boleh lulus dan siap untuk lanjut ke jenjang yang lebih tinggi ya Tuhan. Demikian juga dengan anak-anak kami yang lain dalam segala persiapan mereka, menjalani pendidikan mereka, menjalani studi mereka. Tuhan tolong mereka boleh menyadari mereka bisa sekolah bukan semata-mata karena orang tua mereka mampu. Mereka bisa sekolah bukan karena mereka punya uang, tapi mereka
boleh menyadari itu adalah kebaikan Tuhan, dan mereka mau sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang bertanggung jawab menjalani studi mereka dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh dan boleh memuliakan Tuhan melalui studi mereka ya Bapak. Hamba-Mu juga mau berdoa menyerahkan gereja kami, menyerahkan setiap umat-Mu dalam perjalanan iman kami mengikut Tuhan Yesus Kristus Guru Agung kami. Tuhan, tolong kami untuk dapat melakukan firman-Mu pada hari ini, senantiasa berjaga-jaga. Entah di saat kami ada pergumulan dan tantangan dalam hidup ini, ataupun di saat ketika semua berjalan lancar seperti yang kami harapkan dan kami impikan, tolong kami untuk tetap dekat dengan Tuhan, senantiasa membangun relasi yang intim dengan Tuhan, supaya di dalam Tuhan kami boleh menemukan kehendak-Mu dan kami boleh mendapatkan damai sejahtera yang terbaik daripada Engkau, dan kami tidak jatuh ke dalam hal-hal yang menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Tuhan yang tahu pergumulan setiap kami, Tuhan yang boleh menolong kami satu persatu ya Tuhan. Berkatilah juga kesiapan hati kami untuk memperingati pengorbanan Tuhan dan merayakan kebangkitan Kristus tanggal 7 dan tanggal 9 April nanti. Semua pelayan yang dipercayakan boleh mempersiapkan diri dengan baik, dan setiap kami sebagai anak-anak Tuhan boleh sungguh-sungguh menghayati akan iman kami dan peringatan Jumat Agung dan perayaan Paskah kiranya boleh mendorong kami untuk boleh mengalami iman yang boleh semakin bertumbuh, yang boleh memberikan dorongan bagi kami untuk terus setia mengikut Tuhan apapun kondisi kami sampai kami berjumpa dengan Engkau kembali. Terima kasih Tuhan, inilah syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang kasih Tuhan, berapa besar anugerah Tuhan bagi kita. Kita harus jujur menjawab, melimpah dan tiada bersudahan. Itu anugerah dalam Tuhan dalam kita, hari lepas hari, tiada berhenti. Susah maupun senang, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Kita naik pujian, limpahlah piala-Mu. Rindukah kau hidup yang melimpah dari Tuhan-Mu dan segala yang kau perlu? Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya kan genap atas dirimu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah piala-Mu seperti janji Tuhan-Mu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Darahnya Tuhan-Mu memenuhi piala kosong-Mu, datanglah kepadanya. Mempersembahkan dirimu di hadirat Tuhan-Mu, firman-Nya kau kadiri. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah piala-Mu seperti janji Tuhan-Mu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bagaikan saluran berkat Tuhan yang mengalir terus, kasih-Nya tak berubah. Dan Tuhan telah berjanji dengan kuasa Roh Kudus memenuhi piala-Mu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah piala-Mu seperti janji Tuhan-Mu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah piala-Mu
nyanyian telah kita sampaikan. Persembahan juga harus kita sampaikan. Kita suka lupa, karena sekarang persembahan tidak dijalankan secara kolekte. Kerap kita lupa memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan di kotak di depan, ataupun di belakang, ataupun bisa dilakukan dengan transfer. Mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama naikkan doa syukur. Pada Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur padamu Tuhan, atas segala berkat anugerah-Mu dalam hidup kami hari lepas hari ya Tuhan. Begitu besar berkat-Mu dalam kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga memberikan apa yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerimanya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera dan penyertaan dari Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Immanuel, pimpinan, pertolongan, kekuatan, hikmat dan bijaksana dari Allah Roh Kudus yang tinggal tetap dalam hatimu, tercurah atas hidupmu, memampukan engkau terus setia mengikuti Yesus Kristus, senantiasa berdoa, berjaga-jaga, dan siap bertemu muka dengan Yesus Kristus, Sang Hakim Agung yang pasti akan datang kembali kedua kalinya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya jemaat yang dikasihi Tuhan, di tangan saya ada 4 nama yang mau kita sambut ya. Tadi kita sudah sambut 2 orang, yaitu keluarganya Pak Alwi, ya ada Ibu Jenny Setiawan dan menantunya Ibu Vita ya. Selamat datang. Ya, lalu ada 2 orang lagi, ini keluarganya Cik Wawa, Pak Robert dan Ibu Sri. Boleh bangkit berdiri, ada di belakang. Oke, selamat datang. Ya, selamat datang dan selamat beribadah di GPM Kemurnian. Ya, selanjutnya kita akan masuk warta jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari Selasa ini Bidang Diakonia dan Pemerhati Jemaat mengadakan seminar kesehatan. Ya, seperti yang ada di poster. Ya, secara online jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, secara online melalui Zoom. Link Zoom akan dibagikan kalau nggak besok Selasa pagi. Ya, jadi mengundang seluruh jemaat untuk boleh hadir dan bersama-sama mengikuti seminar ini, dan kiranya ini juga boleh menolong kita mengatasi kalau ada gangguan sendi di diri kita ataupun orang-orang yang kita kenal ya. Selanjutnya jemaat dikasihi Tuhan, bulan Maret adalah bulan dana misi sinode. Ya, kita bersyukur sekali lagi Tuhan sudah memimpin gereja kita 75 tahun dari 1 gereja menjadi 119 gereja. Ya, dan pekerjaan Tuhan terus semakin besar dan membutuhkan banyak dukungan dana. Jadi bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan khusus untuk misi sinode, ya, kalau mau memberikan secara tunai, dimasukkan di amplop, ditulis untuk misi sinode, ya, bisa dimasukkan di kotak atau serahkan ke diaken atau ke hamba Tuhan. Kalau ingin transfer, ya, bisa tuliskan juga beritanya untuk misi sinode.
atau di belakangnya dikasih angka 75 ya. Misalnya 100.075 rupiah supaya bendahara tahu itu khusus untuk misi sinode ya. Kita boleh berbahagia mendukung waktunya sampai minggu depan ya. Khusus untuk bulan dana ini ya. Selanjutnya tentu masih boleh kasih persembahan. Ya. Minggu depan kita akan merenungkan tema saling membasuh kakimu. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Ella Widayanti Emanuela ya. Mari kita siapkan hati kita renungkan pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana tindakan Kristus membasuh kaki murid-murid mengajar saya tentang melayani. Mari siapkan hati kita. Ya, demikian warta jemaat hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Silakan mengambil saat teduh.